muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jenengan kok saged ngapura, njaluk ngapura maring tangga-tanggane kaum musliman muslimat, insyaallah jenengan cepat wusul maring Gusti Allah, cepat liqo maring Gusti Allah, cepat makrifat maring Gusti Allah untuk menjadi husnul khotimah. Nggih. Karena apa ten kitab Tibyan iku diterangke ana donga Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afat ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fir maghfiratan ummata Sayyidina Muhammad. Iku dongane men hitsal husnul khotimah. Wis istighfarke terus sak isan panjenengan, insyaallah jenengan dados kekasih Gusti Allah. Amin nggih.